السلام عليكم أساتذة، صافا لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير كما وعدتكم. دابا غادي نكمل لكم التصحيح ديال الامتحانات القدام. دابا غنديروا التصحيح ديال اكزام 2008. المهم الا كنتو اول مره كتشوفوا لي فيديو ديالي ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش هكا تعمل فائده. وما تنساوش تخليو ليا دي كومونتير الى شي سؤال هكا ما فهمتوش ولا. وبالنسبه لي زيكزام راني حاطاهم في الجروب ديال التليجرام، لي دو جروب، سواء ديال لي دوكيومون ولا اللي كنهضروا فيه. واللي عنده شي كيسيون ولا يخليها لي في لي كومونتير ولا في الجروب ديال التليجرام. وبون كوراج. بالنسبه للكوريكسيون ما غاديش ندير لي زيكزيرسيس مرتبين. حاولوا تخدموا الامتحان كامل وعاد تشعلوا الفيديو ديالي وتصحوا لي زيكزيرسيس حيتاش ما بقاش الوقت. داكشي علاش. دونك نبداو باكزيرسيس 4. عندك السؤال الاول فيه اونيتي سيديمونتير 8 تريلوبيت بريكومبريان ما قبل الكمبري. داك العصر ديال الحقب ما قبل الكمبري. كربونيفير. وعندك الكربونيفير اونيتي سيديمونتير من 1 حتى ل 6. عندنا الكريتاسي وعندنا الباليوجين والامونيت. 2 F1 كتساوي فاي انفيرس، F2 فاي دو شوفوشمون. فاي دو شوفوشمون هي. وعندك لي فاي ليستيك. مهم. دونك 3 A. Il sépare l'unité sédimentaire 8 et l'unité sédimentaire 1 حتى ل 6 من 1 حتى ل 6. C'est une discordance angulaire car on voit que l'unité sédimentaire 8 subit un plissement, puis l'érosion, puis le dépôt de l'unité S من 1 حتى ل 6. B. Plissement dans l'air primaire من بعد فاي 1 dans l'air secondaire et tertiaire من بعد فاي 2 dans l'air tertiaire. C. Plissement dans le cycle hercynien من بعد la faille dans le cycle alpin. 4. La sédimentation de l'unité S 8 puis le plissement. Après on a le recoupement par le granit abiotite après l'érosion, puis le dépôt de l'unité S من 1 حتى ل 6. Ce qu'on appelle une discordance angulaire, puis la faille 1, puis l'érosion d'une partie de l'unité S1 de l'unité S من 1 حتى ل 6 et leur dépôt dans la partie NE, puis la faille de ce qu'on appelle une faille de chevauchement. Donc هنايا غادي ندوزو لكيسيون واحده اخرى في هذا الاكزام. عندنا examen 2008. Donc هنايا المهم عندك l'exercice باقيين في l'examen 2008. exercice 3 عندنا الكيستيون ان فيتوبلانكتون اللي هو كونسومي 1000 غرام. زوبلانكتون فيجيتاريان كي 250 غرام. والبواسون 20 غرام. والبواسون بريداتور 2.5 غرام. دونك عندنا 1000 غرام الفيتوبلانكتون كونسومي، زوبلانكتون فيجيتاريان مهم، والبواسون prédateur. Question 2. Le transfert de matière entre les différents niveaux trophiques
il diminue au long du chaîne alimentaire. هيا راه كديمينيو le transfert de matière. أول واحد اللي هو البرودكتور كان عنده داك الفيتوبلانكتون كان عنده 1000 غرام وبقات غادا كتنقص لا كونتيتي. ندوزو لكيستيون واحدة أخرى في إكزام 2008. ها هو دونك exercice 2 عندك الكيستيون الأولى modalité 1 sexué, modalité 2 asexué. Sexué parce que les grains contiennent un embryon en état de dormance. Question 2, modalité 1 les étapes de la germination. في المره الاولى هادو هما لي زيتاب ديال لا جيرميناسيون. انا نبين لكم هادو عاد من بعد نقرا عليكم لي زيتاب. عندك المره الاولى تكون عندنا غران راديكال راديكول بلوتو هذيك الا. الثانيه غاس ولات عندها ولاو تيبانوا لنا لي غاسين الكوتيليدون ولا تيج. الثالثه لي غاسين والتيج هي كبرات بدات كتبان حيت نورمالمون هذا يعني سول هذا سو سول كله سو سول من هنا الفوق من هنا الفوق راه زعما فوق الارض صافي. وهذا من هذا الخط لتحت راك في لو سو سول. دونك بدا يبان لينا لي فوي لي تيج والكوتيليدون. من بعد عاوتاني الغاسين خلاص زاد كبر والتيج هي واضحه الكوتيليدون واضح والفوي. دونك deux éléments la graine d'où se détache le radicule poussant vers le bas. B la graine s'ouvre et dégage le cotylédon relié à une tige qui commence à sortir de terre ailée représenté par deux traits parallèles. La tige est reliée aux racines sous terre. C. Les racines se développent hors de terre. Le cotylédon a grossi. Des feuilles apparaissent. D. Les racines s'amplifiant sous terre. Le cotylédon se dédouble et les feuilles ont grandi. Les étapes de bouturage, planter la tige dans les étapes de bouturage. Il y a planter la tige dans un mélange de terreau et de sable. F maintenez humide, de nouvelles racines vont se développer. G croissance rapide de la plante. Deuxième question, type 1 marcottage, type 2 greffage, type 3 le bouturage. مهم لا ديفيرونس زعما بيناتهم كاينه في السانكيام كاينه حتى في الثامنه. دونك نجيو لهنا نقراو قال لك الكاتر كيسيون 4 dans la nature la reproduction asexuée ou multiplication végétative est un mode de reproduction qui s'effectue parallèlement à la reproduction sexuée. Les deux phénomènes favorisent les capacités d'une plante à coloniser un milieu dans le domaine agricole. La multiplication végétative contrôlée par l'homme permet de produire des plantes en grande quantité. Amélioration de la production. Modalité 1 mais par contre dans la modalité 2 il permet de produire des plantes en faible quantité faible production. هادشي راه ديجا كندرسوه معكم في الفيجيتال. ندوزو لكيسيون واحده اخرى في ليكزام 2008 هادي وغادي هي اخر كيسيون. عندك exercice 1 الكيسيون الاولى فيه figure 1 مهم. الفيجور 2 structure du spermatozoïde segment antérieur A segment antérieur de l'acrosome B noyau.
المهم تكون شي حاجه ديال لا ستركتور نتاع لي سبرماتوزويد. غنقول لكم فين كاينين. غتلقاوها في الثامنه، في الكتاب ديال الثامنه في الدوره الثانيه في الغوبرودكسيون، وغتلقاوها تنقريوها في تنقريوها في سيزيام، في الاخر ديال سيزيام، سيونس اكسبيريمونطال، ولا في سيزيام في الكتاب ديال الادبيين كنقريو غير الغوبرودكسيون فيه بالعربيه. خلاص هذيك تتكون. وهكا غادي نكونوا سالينا التصحيح ديال امتحان اكزام 2008. دونك ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم اي جديد، وخليو لي دي كومونتير سواء هنا سواء في الجروب ديال تيليجرام. وشكرا على التتبع ديالكم.